terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Human rights activist Haris Azhar and Fathia Maulidianti know how lucky they are. In January, they were accused of defaming one of the country's most senior politicians after a draining legal battle. The pair were sued by Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment Luhut Binsar Panjaitan after they discussed his alleged connection to mining and military operations in Papua online. I met up with Haris just weeks before the verdict. As we traveled together to one of his many court dates, he shared his concern about the state of free speech in Indonesia. Menurut Anda nih, apa sih yang terjadi sekarang pada Anda dan Fathia? Represi ya, terhadap partisipasi publik. Jadi ya tekanan-tekanan serangan terhadap peran warga, partisipasi publik, dan juga serangan terhadap CSO, Civil Society Organizations. Gitu. Politik yang dijalani oleh penguasa hari ini adalah politik yang monopolistik ya. Nggak boleh ada kritik, nggak boleh ada oposisi. Semua orang-orang yang mengkritik kan dipidanakan. Haris is concerned the situation is leading to fear and censorship. Kita mundur ya, regress atau setback ya, mundur ke titik otoritarian itu. 25 years ago, Indonesians rose up against President Suharto and toppled his dictatorship. All last week, students tried to march on Parliament, met head-on by troops. It was a turning point for the country and ushered in a new era of free expression and democracy. Before Suharto stepped down, we didn't know that we had such power in our hands. Now we do. But in recent years, that power has faded as the Jokowi government passed a series of laws that effectively silence dissent. It's not only outspoken activists who have been targeted. Comedians are in the crosshairs too. Bintang Emon has millions of followers online, where he pokes fun at Indonesia's political class and highlights social issues. It's a risky job. In 2020, he became the victim of a digital smear campaign, and he knows the punishment for speaking candidly could even lead to jail time. Salah satu yang paling aman saat ini ya main satir aja, itu kan sama sekali nggak bisa ditangkap ya. Kalau saya kebetulan ya jadi tahu caranya, sementara kan orang sekitar nggak tahu, sehingga kebagian paniknya aja. Mama tuh kayak, bisa nggak sih nggak usah gitu-gituan, kayak kan mama umpetin HP kamu ya. Bintang takes precautions to ensure his content can't be easily manipulated. Konten saya kan umumnya ada di 1 menit 2 menit ya, si outputnya. Itu bikinnya tuh biasanya di 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi itu saya benar-benar bikinnya tuh kata per kata. Jadi satu kalimat tuh saya masih mikirin, ini gimana ya biar nggak bisa dipotong. Biar kalau dipotong tuh nggak nyambung. Writer and academic Oki Madasari researches censorship in Indonesia, and she believes it's having a real impact on the quality of democracy. One of her biggest concerns is the erosion of space for public debate. Iya, jadi public space di Indonesia itu menghadapi 3 aktor yang membuat kita masih harus struggle untuk mewujudkan itu. Pertama, negara dengan segala institusinya, termasuk dengan undang-undang. Kedua adalah masyarakat itu sendiri lewat kelompok-kelompok beragama, kelompok-kelompok ultranasionalis. Lalu yang ketiga, soal kapital. Jadi kelompok-kelompok yang memang merasa punya uang, yang akhirnya bisa menggiring, menentukan mana yang boleh dimunculkan, mana yang harus di-silence. While the internet was supposed to democratize expression, Oki Madasari argues powerful vested interests are getting a say in what content is promoted. Masalah-masalah dalam kehidupan sosial media itu, misalnya nomor 1, soal algoritma. Seolah-olah itu bukan urusan pemerintah atau bukan urusan authority gitu kan, tapi jelas bahwa algoritma itu digiring oleh mereka yang punya kapital kan. Dan ini tentu akhirnya mempengaruhi informasi macam apa yang akan dikonsumsi oleh publik.
She's worried about the presence of so-called buzzers, online political campaigners who often promote paying candidates in the lead up to an election. Buzzer seolah-olah natural aja, dia user internet loh, jangan salah juga. Mereka juga dikontrol oleh orang yang memesan informasi. Apa yang disampaikan itu akan membentuk juga apa yang dikonsumsi publik. Mereka ini kan bisa berlaku sangat kasar, sangat menakutkan, mengeroyok orang. Nah, akhirnya kita, orang-orang yang tidak punya gerombolan, orang-orang yang hanya ingin menggunakan sosial media untuk mengekspresikan suara dan kritik kita, takut bersuara. While some find themselves silenced, others are making a tidy profit. This former journalist worked as a social media buzzer during Indonesia's 2014 and 2019 presidential elections. He agreed to an interview on the condition of anonymity. Kami melihat itu murni bisnis. Meskipun kami tidak terlalu suka calon tertentu, tapi sepanjang itu bagi kami adalah opportunity atau peluang bisnis, kami akan mengerjakannya. Biasanya kita punya semacam barisan untuk konten kreator. Kita juga punya graphic designer, video editor, dan alur kerjanya adalah saya sebagai pengendali itu menentukan tema-tema spesifik tertentu untuk diubah oleh konten kreator menjadi berbagai macam bentuk meme, konten, dan berbagai macam media sosial. Dan angkanya itu lumayan waktu itu. Berapa itu lumayan? Lebih dari 100 kalau sekedar operasional gitu. Belum termasuk gaji ya. Sama berapa lama? Waktu itu 6 bulan. For Robert and his colleagues, it's life-changing money. But it doesn't compare to the price Indonesians are paying for the loss of their free speech.